Voilà. Mbafalanko a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paix et réconciliation au jama qui ana musul hal contre. Urayi na barinya contrôle la misilime ya contrôle la tignita ya contrôle la famaji gobe contrôle mento. Afad bien assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hal nyinenka nali sita herato anu mbeta tilin herato suwa beta ku masola fonni sire ya kono mbala tarala fashion kharje he sinenna anin sinin nyohon nahalu alu mo teglam bima bari ngam nal nata jang wala hadale mu nal ni mo avi clienti al sa partager wala kada ni ha partager wala sa tahalu la sia wala sa mona fanga bunya abe wuli kan wala fanamma na gatra men sa partager ami toro kula ami toro fushla e ha partager al conseil ñon de man ñon matiling ñon nalo siloka mbari muslimolu ame tambi ko men ngam fali en ko benala ninna ustajo ni wala mo ahmadu mbambati al halo wala hada do ki jannu haben mumma na karamoho mbari nge ni wala mo fanta moro la video doti video ni kuma kangal bato kuma kangalu ishembo bunyata beteke ahmadu bamba anato kuma kangalu lukan nga wala hada folo la tambile wala hada fulan holo muinti wala hada sabale mu wala hada fulan holo muinti mbe duala dinne ngaye fo ninke le mu dindin na mati fu alamesa akebaya hasimaya mbe ala tarala kumo en na wulta men fana mabe hala jam men to ani men fana mbala mela ani kumo en fata habe men na video ma fu ala men sembeke ko lu fahamulati e ko men ala wulta kum menka mbari alu muslimolu mbe mo mbebe dino en nyaane kam muslimolu mo beti bar dino se samba jo mankan ala koten nkila koten arwano koten hadiso li koten dino te kumakan ko mo ba koten woli koten woli se kumale woli sa bangele c'est vrai e hammatili handalo silo kan parni ala ko nata wo mo ala ko leti ku dolu bije men manke dino en kono amanke alayen amanke kila sallallahu alaihi wasallam astaghfirullah amanke kila amanke saiboliyen amanke tabi'inoliyen bo najahanga kunda insamele mbo dembende yalan na alifalu lan na mobalula insena kam monna parce que insabele mebi ni nata mohdo la kuma kan moholu kuma kan mu jomanti men c'est faux ibala kallanke yala kontro bo ibe mohbal le kontro tenne mo ibaja huyarenne ba wo be kudo to fongo jamati golu mo ibala kallanke yala kontro mbarngalu ni muslimolu sotota ite hata wo doke ha futunduro doke bi wo man tar mo hol bulu ko ahmad jelle men foten hana mo hol la kuma kanka parce que kuma kan ne dromba kuma mo men nga kuma do fo kuma men sembo habun ou bien kuma men be makawa ku yarin na be pilasi dola ou bien baba mu doti ou bien la bunko no mu doti bi wo be masilandin ne bi ha ala taala hi fatandi men may ho soso wala hafisa hana wo kambi dolien altala soso wala be diari mbulu bi hasiya mo do la kuma kan ma soso ti wala be masilandin bi mbar nga la ni se fatawma alin nga silan alanya alin salon hafo mo ho ani tewo ali be fakala ali be tan la fantar la jombulu altala la mansaya ala la mansaya woto ni nga kuma do me mfanna mbar nga la kuma insignya holan kumuta ni holula kuma me na sembo bobu nyaare na be dembe yalla na woli yedula na alfalula na gaburu kulula hanawo kan na miro to wo mu normal lete alako ndigalu ni mamari ngeli sonu sileken do tanya men nan kana ke ila fililati mbari hala yin fananka ntelula alfalu na woli balu mel hafu alayen ha ake alayen inene mandun ala gasito
bo ni tata kudo dembende ya itata la ulla bi nin kumo men fota gambi sa ho la ma faransi bi nin kumo men fota lagine sa ho la ma États-Unis dunia beta bulani homma bo mo lo hal tel mo ba yini to me ko ala nyas la mo lo muiti ko yi hakku be ke ala le yen ha fon ki la yen ha ki abara nyama ni mo na do nata wolu kuma kan do me ko so kele ko lu barata lola iste kuma nya sifa yin se ke sabuti ihila alfa do ya kuma kan sifa o parce que ça faut ku le muiti même manke ala yen e même manke ki la sallallahu alaihi wasallam aman kala sayboli yen masula fo ni sire ya kono nin tahata me ko be den be ndare mo la bare ali ngato nya fo nyonye a fo ba ntulu be nyon nale a fo ko ibe kar sala kallan ke yala kontro ibala fo ngol kontro mo ba bandi en tembeten ali ngolu tuje ali ngana to nya kan bi to nya le se le bela banna to nya le bela banna woto mbe men fo la mbari ngel be nte jang ni alhala nyene ni ala sonta nin kala mo me be nyon to jang nte na la kumati jang xana fe ni na le bulu ntena la kudo fola jang men sa ke ha ñohon na bo silo kan tena ro ke baro tija bar ni nga kuma kan do lume membe mo la futundi la membe mo la bo silo kan xam do hakilo ma domu insenale wo do lu kan ha fo ko hanati go do ya wonte do ya rinte mais ala ko la ha bar ne be la fahamu ha fo kuma do lu fotale de mbe kuma do lu mela ali hakil to kuma kan shifa wo lu kude wo du se mo la filile e comme ahmadu nata ka nyame be na la songo bulala sai comme dal tala nyame al salame nakara mo fantamoro ala kuma kan to akuma si amanne fo ako fure se kuno le fure la kuno ala halo ni ko fure se kuno le ni man fatam fanso kala amanno de ahala memma wala mu musa ti o ala la sutation ala ki la sutation sallallahu alaihi wasallam woni salo jiginya wala salo discuter donc ni belore ngabur dala ina ta fa ko fure se kuno le ile gaburo men dala mo hol ben ala mirala ha fa ko le se wo abibundin non nama o dum ahmadu nata o nyabonye mo kuma do fana bije ahmad ben ala non kan fonnin ke men ta akaram ho gaburo to nata ta kenyo ko akaram ho gaburo to na fantamoro la hay kumo fo ala kenyo ha gon men kala gon fo kenyo men kala gon fo kono asiringe luoma gaburo kenyo a holo ko ha kala gon fo kono ka sita luoma ala gaburo kenyo nyin mayele mata hakisanoti mbarnga lu kulle munon tinno be man fengere ne gaburo juro bi nyabala limani yabali akamma be batayina alaku ben sembo tintiringato ni ha ko mo fo semum fo ko ba fele ko gabur juro le mandi e be wol contrôler abetenne bar alin sen hakiltu ko mol ko betege alin sen hakiltu mislime fusinti je men ko jura lo mutanoleti bar jura lo kenya le se ke jura lo ke tanoti alin nga hakiltu betege wo fanan kola na fonninke akumata jando ha karamo do la ko fo bahadadi même fatuta wo fatuta le de abe fantamoro la kuma kan to jam ko keni a fatu to akala mo holien ala karan dingalien kona fatu to ko hari man wala hada mutam hokta makabi e karannale a fatu ron kola e tata keni mbadi keni na badi en kono nyin kola ako ko keo abalu sa ko mai na tale talbul hawala hada muta ahi be la bula na menga la wala hada na menga wala hadata aso na to ho fa so baba to ho fo aso la bula la wala hadala afaharin kola abaderin kola ko keta woje fola misilimo len wobe fola dingel len donc nimmo ho na tanon kan ala ko hanon na geya misilimo luma na miro to wonte mo ho nyin doyati wonte ha lo ala kallanke ya contre ou bien ku kuta contre mo holle se ku mo lu fonya alin ngaton nya fo nyonye ko karamo hoyin afaturun kola sanji biworo ka bala talibu lu karanna afaturun kola woto akumo la hasiante na la alba dul mela le jam woto mbari mbari muslimolu bi nimbe gaburo jura la gaburo juro nya men bala karamo lo bo fo kan nen jam mo ko kana ali decoration mo holla ko to de ali nga hakiltu de billahi wal qur'ani mbebe jam bebe tahamala le man tahallul long nimmo do la nyama nene kumo tata ite bula kudolu kela ala ha men fo ki ha ki ha barala
lonna albo fola ibe to dola yele la lonna wolu kun ala ko hide courage wala koto e telefon ala kola ni no benda alkiyama me ku no yende ibaro le dum be ku no liye woto alin sen hakilitu nte jang hamo tinya nte jang hamo doya men be jang ha société le défendi ha jahanga la fasa parce que kuma sifa o do biji nim mengo fo ni ko konte wulu beleji mbaba beleji wol dun mangol ku la bara idin ibe mbalien ifalien mo fusien donc ibena la fola men mallon ibena la fola a ja fa ni baba lu ibe mbalu fanan 35 neke ben non le makantala ali itul malo ahmad la anato do le kan inshallah ali itul walo après ni alhan harji kementi kumo bandi kola misena jeli kan mo la do yante fusinte mais ala ko la hakul éclaircir hi nyabo nyonto inshallah alni ahmad hamada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna la page on malakonta na muslimi ya controller. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira ila yawmiddin ma ba'd. Mari ngi ko ngala hede men dalma ni na hakili na ko wala mu fanta moroti ngaje mola mat me ngala masalan al falat taran sila kendo ni taran sila sahar gani ala sabatu lo bala fa sa lo fanan bala bari ngala video do je watambita akumal foji o kuma kala metu no je wonya fongo lenken ma nyonye parce que video me reso so le kan tumado dole saba ko munna kuma akili pour ha ko nyayi ni tala awa kuma kan men fota public la mbadi ngelu kuma kan ni ba masagila lenne al hale me marfa fo public la fanan mol fanan ngalo ha kuma kan na miti mele halon ko muhammad nya kuma kan min lu iburu kala kuma kan amella awa na hakili fanan fantomoro mba akonto diala mai talala hafako kila sallallahu alaihi wasallam na dino ni ade marin lamu na alfarfa nga dino indi male mal dilme min ala koma wal fanyan tala dino indi ma alfala hadima munna wal mahamol karam hamol da jigodum hataran sila kendo di mohol bulu hamol fanan fatan tara sila kurungol la na karamo fantamoro nga odo do kelenu o tambita Facebook la inshallah lama kala nimbalil nafaranti na karamo ke fana fantamoro almu kuma kan wulu aha munafa nga poy mental kuma kan to aha kuma kan ken dabula ba kon sai la wala doronna kuma kan me ngaro ni ate ni o kuma kan siwa sabata harbin tulo kono mbadi ngalu danne me na tara kolula mola hakilo sana ba taala kan subhanahu wa ta'ala a hakilo lo kuma kan banyulu kan i hadem bendi muhammad la de peyima o mol be bare yarine o kol kema ala kuma kan dolu to mbanya si ba apoyeli folle folo handan ta jammen ni sifarula afolo ko sheikh abdul qadir jilani ko ha muso mai yilma ake kiti kuma tawla kan Facebook la obeji aflanyo fana akate fa bato atefa wo bato ko mfenati molse bunya soto bento kuma talo kan Facebook fana na otambitale asabanyo ho ko karan kutubo hilo le banko ingal lawhil mahfuz wala hoje mo fana jabile awa nani nyawo sina ko horomo monon fana jabi iyo lulu nyaho ko Abdul Qadir Jilani ko lo muwati men sa tara no roma yelma onon fana jabile awa wor nyawo sina mbadi ngelu ko kila la hadithu la muyindi ko man wasala awa ما وصل من وصل إلا بالحرمة مو فن جابيله أو ممن دوسينه ورولا نيهو مباري نيلو دينغرا مي أكو أدلا سبحانه وتعالى فاندمورو هافال كما كانتو أكو والذين آمنوا
بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أكو الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا به ذريتهم وما ألتناهم من عمله من شيء كل امرئ بما كسبت رهين أكو مهول من لهالون كو كي تونغون يتبار نيماكي كاتالا سول بونسول لحقا لله نمو قرآن آيودتي مهول من لفتا حمهول لفل مهول من لفتا حمول حكيلو باتالا سبحانه وتعالى حمهول حكيلو تا حالوات بنيان دوكم isi denyin ayolla le penyin ma atebe ma tambirin dole koto wala tafa tambirin dole koto wason ta marigo subhanahu wa ta'ala marigo in jonyala marigo fan son tay marigiyala adal hakko be sona banko kam parce que innal ladhina amanu wa amilus salihat sayaj'al lahu rahman wudda yani wudda fi qulubil ibad adal subhanahu kuma men son ta atalama habar ni ma fananke ikon dal fal tambirin gelu adal kada so mohol kanoke atale so mohol kanoke mol son de met na hawo mohol mo kendo kanoke mol son de met doron parce que dan tambi kunta wala koto inati nyawni ni sinane yitela iyo parce que di kuwoku nane le bale nati min nane droit du tiaro se doit kono ihi ikadu nyawnyandi ihi bunya nyawni sinane yitela wo mo kendo nyilu adal subhanahu wa ta'ala se kanoke mol son parce que atala sa kanu as jibril ya mar jibril sa kanu akano sijiba malaikol sakano akano sijiba nkoka mo kendo nyilu mbadi nyilu awani alfa kendo nyilu sina atala subhanahu wa ta'ala meson ta atala subhanahu wa ta'ala baro luto atala subhanahu nako geno manyi ndo tarrele baro sunyaro manyi no haramo manyi no mobokumo manyi futo sa amanyi badi ntetego manyi sinyo hako hijamfa yani sinyo tonjigi sinyo tonjigo manyi ibata da ni alfayi dum bari ngi ibada ta be mali so woni belale o sawata la hikano kano jigi banko kan jon kendo be hikano ite men mo dingati o ite men mo mamarngati ni le fita kele ko wori keti nyamen ni manso men ngol ko wonya ifana meso ndo manso lema ni so ndo manso ma dono har nkeda ta man kila bula siwo amman kuma kan bato fosi wallahi kati doro la hagole ni keda atale mari goti yo atala ni keda atale jogoti yo atala bike mari goti wallahi askiyen ko fanan beta atala subhanahu wa ta'ala ni sontam wala be yinin di budo ba de penyi alfa ni tambita idel doro hoto ni la wakilo nyimbe mo hol fanda to koma mel halon ko inde femfen banko nyinga foha alfa no burha abi burha munna wala mun kuma kan bato fo nyindi majliso normal lu tije har majliso bije karan normal lu tekeri alfa hasilo men silo men sigi hamol kara hamol daji godon kitabul men londo kaf nyohoma londo be hibor majliso to mun jella bamudu kuma bafo wallahi hamul hakilu fabbo atalaka subhanahu wa ta'ala mume hata halo hanya hakilo nyinta hanyatini alfa wala idul fangani illo wolni alfa tema parce que wolba alfa temita de mele be al hayatu tabi ni hadiya bo wala bunya kunati ibadila jomma dingel wala mamari ngelo o sabula nyimma mari ngel bata wakili min dili bata wakili hakuma kan dembendi nin alfa lula hakuma kan dembendi alfa kende sawari ngel men mansoto kuma kan me lasilinti la ambadi nge ajenesi wala mapuru kudul bi jaholin kenema kuwa hayti gila si ma danta tilkilin da kola duniya ni ba ne wote kingo ne hero kije wala fisa bo men si ma danta sanji keme kola ama khaireke Allahu akbar alkala sila bunda inna alkala sila bunda inna memmu kesoti hawfo nyonya to nyafo nyonya doron hanyone kisi kila sallallahu alaihi wasallam akwa لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه مول هاي نكالبي مول اسم موجة أبي كمال فولا كم ينقالون كفايدة نامي تاسناك تياروتي بيبي ديرا مونتا تقول أو تقول بكلا مونتا دي مالا نيكو متى كولون دو فنو هسيا نيكو متى كولي دوسا كولي كمولم واترا ولني كل حاجة نهونا لندو سحكيلو نفالي
bar ko na ni hakkilo mele ba fahamula wala asa mo ya fan toro wonte londoti o mu torolti wallahi londo hasasa halmani nafale bar ko do biji o ma fa ko londo ku wonte londo ku fan kunna wo mu kumfe kumolati mole sina da ha kumfe safi wala kumfe fo parce que ko ku sabatire wada ku sabatirinte ni na tanya do fana kibe kuma kan lenkene mala iko alfal wata alfal be bare adin ko nyi male wallahi ba fongando alfalu yenne hila ko yima kenya hila ko le sabati kuma kon bal meme fogambi ni alfal bare ata mal hayta wala alfal bare ne umma yada alfani wo ko kuma kan man nyoso do fitna yo alim ta hakan de ala baraka ahmadu je jamma fo hanon ne fahamu bimbe ko denna alfalula alfayinu keta kulleti bi ni hajembe jamma bambanna mba na alfalla honneur e habaro menke fillahi walillahi alahi sarala ani ala nyasilanya hi labaro be ke wolati nen telephone nin ke libata ko be mutabi man silan ala wo nya man mila alfayin labaro lu fe comme ahmad hafo jame e kata ala yen jongolati ala kati yen marigoti ni kata ala yen jongoti wallahi mbatan kale masula maso men nganda tele ben fahala asaki yen marigoti da ton tementi de hilo janna woli kar sabe tanna mo ba kar sabe janna udo kete janna ite fangadu ite nte menje kumala nte fangadu nte kumo inde na wulila mbema alako la hatonya ita misidi modula alako nse kisi bari kana kuma mo holi yende ha mo holula dum filo kono ali ngada bla de moma intérêt personnel ni kumata kibe mo holla kallanke ya konto kibe mo holla fongol konto akuma kan la khasiya barngelu kuma wolu bantale de mba fele ala ko kuma sifa ni se doya na société ni kono ni même fanan ta fo e kata ke barati e ha responsabilité ta barintel nta fe digal ni mamarngelu e hawo hérité de ala ko mbembal hol hérité bembal ni babal ni kula akol be na ta hanya ana dalilo wala haji ahmad kumata la hadarika abakan hambi ni hola saha mo ho men nga dinga na mamarngel la karan la hadarila tawhido buloma est-ce que vous na ku sifa yin sembente ya no ni na ta kuma do fo yi hala wulu la jani itel jani to nyigi woto nte sonna mo hanna al fal to nyigi jande ali nga continue mbadi ngelu alfani kuma kawul banyo ngosol fenna ali nga to nya sifa nyo nyide fanta qura hambi ayuni hayne fasari ako walladhina amanu wa tabi'atuhum dhurriyyatuhum bil iman yala nyimu fandem mendole tata alfa kendo nyide kan ngame fote ifa ibemba aha majlisul sigi aha molle karam asilanta ma rigonya ne ita hoke mbadi ngete imesile mo Qur'an aybe kuma kamemba ita hoke salo ye salo lolo yo tanga o gulati bulu salo gulati ma sabaro beti aka wa hatola e jakobo e sunta ye hijoke ne holo ngamen dol men yasi wala baro nim piasi men kar janno ko ite baro no man kam isini taje shine hisamba wulkam paraman kenyenti de ite habal banko nyin kam fanyanti sila ngamen be fote mbari ngamadan ite be atinya dula dorne haramu ko kuna haram de te bodi ngiralato fanya misi kalbanti amisi mbari ngelo ata soso nti sila fanya bodi jawjani isa kubuta fanya bodi jawjani isa kubuta jamfa bodi jawje isa kubuta bomo kumo ni hasidia ni mbese ngoni ya bodi jawjani isa kubuta ite la balo ke wala ihila aninga nya ni fanto bunya ani woso isa kubuta ite la balo be ko ti banko nyinga ifata ite ni bemba wala ifa natal ne mato ma holda janno kono ini wote mo be kelle iko yani abu jahl nadinye abu jahl anadinye ba ka abu jahl far kafia do ekrima tubit fara ite fan tase be shalo fan defan jamfola hey alin kan nyoho nene mbadi ngene me conseil me fan lalo far alin kadanga karanke de asiyata ba do hoyata ba alin kadanga karanke alin kuma fen fan nga mello londo bari yalum masibodi bara ha don dillon hakuma basin dodi bari même ce que problème ti fana imam men lo fana tambi jela wala problème ti ite men ngadu ninkara e men nillo danno ni kitata ke kumalati ite men fenkara e kada karanke
ولا مول بكيرين بي والفن في فاتلا سبحانه وتعالى حمول فن بواتلا بفيو حمول يعني يتلهي له ومهول أتلا تيما كوكو نيمباتو كولو فين نيتا يندا كي أتلا سبحانه أتلا تيما سبحانه وتعالى سيرين ينكر ياكي تليه ولا بمول بولا كما كان بافو نيمبيلا هاي نيمان نعمل بدنجان كولو تمم حرام مو تجي إني بمانت نيوهنجلا قرآن آية مكما كان منا أدرس ما أكو كل امرئ بما كسبت رهين مو يمن برا ولي بترميا يعني ولي بترميا لكم مثلا مو إلى بارو ولي بيه إلى بار كندو شيء وناس تلبوتهم ابن بالي بلاسي موسى جنو كون أدرس أن إتتاهي سامجي pura Kenya sumati dron omo fanta boror pendoti lefta men ko indi bani majam moli he hakki dim bunda yinna moro hayim fole a hayim fole wati menen ni ala na alfanyulu ya katalde iketa talan jongol subhanahu wa ta'ala ketay mare goti awani te be wa alfalle noto yo ko modul bi yalinga yam fawo ma alinga bare kala fal barta nyamenni ni alfawlu fantum wasta ila alfal male yani hawasa iwasa ila alfal baro yani ila alfal baro kola ni wohitu fanan wasal no alfanyilu maringelu ikano men dum dam molso debe do kanu dum najede ikatale atana ti kalo dum molso debe alfawul haji mbemba hakatale nda sigi botugo nga hadiya la mutoke awa nga karama soto mo holbul butugo mol bi habunye horma yi fama jiginye yan tombo jaw jandi ha kar dingala moyinti ning alfa ite bi wasu alfa men labi ne fantu nga ki ibimbal ko mo nyana sebe e fanin kattel yalo ne ki ibimba hakke men tibul wala mu kebe senimal wala mu kebe fi samande de fanan wolike e hol balunde tugum bari yo garanti yandi e fanan mboli kelede ظاهرا وباطنا مول نيال جيرو توبا غولو توبا ibelol nonne e kala ke mol nyaal jero dorna de ni gullo de fisila sino ho kola ani dum fendima kola de men dum lo ho bila nen sawol de fanke mol walli balti e kala o kede e fan ko ndam kardi ngede kala o kede e baro le kala sirran wa alaniya gullo to balen kene moto mbari ngelu ñin kuma kan ñin fan mo le fintin fantan ko molleti mo ni man kuke ibe mba hamenke adala subhanahu wa ta'ala me haramiyema ite hilo non ko sini kini be mba be ku kilinde to o mutulun tulun ko molti fammanene ko molmu mbari ngelu safono fam kunna gwa ko molon nim menga du bataka habaro ke da tala hiyamar menna dole bije wolu mangeno harame fankan sali baliya fanan ima harame fankan dole fan fan dole minge fan ima harami fanka ko mun kibe man wallelati kibe mbal ko ki abon so worwulo fi de jalla o sabula ko ko ngabi ya daga ndiye faaye sendano manni o sendano manni ita fado al halu kan shine mari keso bi yenne kesentiye ni ayu fana ni karamo bi sen fasari yenne habe inidiya mani to fana entere ibati nene ayu ni nyada akenya rafata insha Allah fanta moro le kumo fanan do akoje akolonna bilonna lu ko le ko fure me mo honafa ko mu afaida akoma kan wala go sibetege ako parce que ki ho fole isakti famu dal tugu ko na sa nabi Musa o mu fure leti awa wo ke o fure wo hakendol nafa wati min kila al isra al miraj awa adala salawat bidolo dabulu ko Musa wala har sagi awka daliloti mbari ngelu adala kila sallallahu alaihi wasallam ako إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة صدقة الجارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له مين حديث عن الدهاو فمالفا مين حديث عن الدهاو مالي كوني مهوبان دي لبارو بيري سكنتو فو بار سبا إيا كولونغسين إيا يروتوتو ولا مدرسة له ما داما wobe banko kanjang abarajo bisidi magamrodo iyo wala londo karam ya mole lwala to gimam bakhiliya madama londo be bor la molte ma ibe barajo sutla
gaburoto wala dinkendo yemin karam muslimayala ya karan sila nyimala wala to fana muta wasi duwa men kiyen salwatul kola qur'an karan kola lu wasi duwa men da haduwal kiyen duwa khalsare ngena sujudo luto aduwa muslimale fure atele beson nin kendo bul duwala fure atele be beson nin kendo bul duwala kila ko baro be sekundu ingana kawo molu bade nimu kila la bangelati fahamuta kenya innama bari have ko mo ho min akendo hinafa ko banni fandu ko hambi obi nafa le ko nafa continue kanne o mo le findin fandan ko mo leti ani fan koto bamban ko mo hi fan koto bamban doro parce que wo fure dana ko mala ne mo hol nata wo na fani ne wo fure la ni hadiya nati wala sadaho nati jambala mutala ibadile te kendo lama o sabula iman sile marugo ni yakule sabati memman sabati o hadiya doron muto doron nga sabu yakule sabati memman sabati ifana mala fu lumbe binda le bekele go fure be nyamen mari hakeso muta doron ko mayata nyim finti fanna ko mol hidabula mol kuli yani kuli linke matala sai be go da be linke ma de binna al fal wa hato de binna al fal wa hato tammi doron kudo lefde bulal ko to doron biya tara subhanahu wa ta'ala mol fandima hambi kul be sai kul lefde sagila dal fal sila ko toka inshallah lenga continue bani hambi kul lefde sagila dal fal sila ko toka ala kumo na siyal ma fo sina bambi mamalo fantamoro ba konta na betege hafo ko kumo do biye alinga yam fawol man dal fal koma wala alin sena dutu alin do fasila dutu dal falla alin sena mol fanam bula hajuru dal falla parce que men man dal fallo ila droto ila wakilo lo men malon idada ko makan do mi tel dron isa ko dani me folda amela falla wada dal falla bare non ko makasi wala fo mane wal bare to mane bari ite membe balo ko jafa munna pour ila bunya sabati dunya be sekanti kadari molsina na suido boyiye ite ha kuma kai na wulo doron kamba ha furele ko fana muta ha ke ken e ba wuda fiskam ma pour ite le dunya intérêt men bato la hawla wala quwwata illa billah dinna al fala hakital no amebe barbe halon ne ko me bulari bi halu ya ko dal fala ta rasila de alanga san kitabul ka alanga san kitabul me sikaran na al fala majlis alanga sagi yedoro pa hinga fole siyaman kon alfalu idajigo abe kitabul leto ila kala tangi jido o kola mo mun da kudoti o kola siso so aka so so ro fande sai dala ko kuma iman sabati ibe kudo yin kan kuma yin ko madoro bare yawa men folo hobi da ijena kuma yin duni wala tema ida fe men fana ijena kuma yin ta hadu ni wala tema bar fa hayt laf wont mari ngel hambi na moro fantamoro ba a konsai kanne haytan bare fanalo alfide me tama kanne hambi alse ko yin kompara fore fen taynin kendol tema foduwa nimengele kunda ko fure me gabro wala biten na fara obite hajo jarala bani bata dum filan ka fiya bundala o sikanta woto mo fula mo nyoma sama woto fo ni dia dum ke da mo filli ani me fande fe mo le filila fure me beson ni dole duama dinkende me atu koma ifa beson ni duama duwa ki faye duwa ki nayi e ko notu je mol ko makanyede har mo wona ta jani hilo e ko manni ko haram tele e ko dia le ko makan otada ita min kel do duwa ki faye duwa ki nayi e qur'an karal ko la ila salulu ila sujudu to awa ila fero wato da duwa ki da wullale mbali le fantamu rambe a contineta ako ko tali karamo ho dole banda woto mo talibo mo kemdu da babulo akata mbani ngede ako karamo dole banda sa ko tayfur awa nyen tayfur bun is oke to ho modeti talibo be mbal ko mo kemdu fanta moro la ko makka to mbani ngelo awa ana fal talibo len ko na banda ko kan ta karam misra karam ho kilinge bulu ko la tay mina la gaburo la kasawul karam
awa Tayfur de ba banda sine ta badi talibul na taje sine yiminin gaburo la ne kulo fo ko Tayfur buni Isa Niasse talibo in tohofo ahana tohofo haba tohofo après ana talibo wal hadali talibo ma na kulo fasal mada aljanna me bete gede fanta moro kuma kanyin to wada aba jel sabe fengela to wala aba mela aba afana ba mela le ma kuma kan do bi jewul fanda sa go fan ase ni ha akuma kan faham bete ge asi tigi fansilan ne asi malu asi silam depuis oketa ya tildan tak mbe janna malien sayin Tayfurin ñenne karamo ko yim bannin kola nga jam men fo sayin ahmadu jam memma ko karamo ko yim bannin kola talibo kemelulu le babulu ako talibo le ko hari man sate ko jam ko hari man karamo homo tam homa ako ka afaturun kola ka be atrebe talibo lu karana wole fatuta itata badi wo sahoma talibolu nata a hala talibolu law wala hada dima nimmenga wala hadata fan karamo fantama moro la ko kumo kono aso wo na to hofo aso baba to hofo aso la wala hada diama ma hokkeme dulu a kontinenta wala kan holla karan wonya sanji biworo sanji biworo a faturun kola sanji biworo abara talibol la karanna wal hadala ila na wona na hamen na be men na wala hadadi la ma so na to fa so baba to fa so la wala hadadi am ko hari man karam ho ya mutam ho kotama kasi continue ila karanna donc nde waxto mento ndingel be la mero la musulu be la mero la nkumta nyoko be la mero la sikutali ben na mekan donc ni karamako ahmadu nata nonu kam ba fala ya no wala alamun na barajila inshallah ma fon ko to nya batere bulu barni akubije do sen na rin na jam fana hambi ahmadu fana na fana yandi de mbala wala wala man ta fe butum kulu hatu nyohomma fintim fantangato ala kula hakul lagi ya be ala nga continue to karamo na tatune karamo talabula gaburo ji parce que karamo hona tatune ne de alkan hakil tu janko de parce que kumo amansonia karamo ho tilifolo ahila karan tilifula nyoho ahila karan tili sabanyo ko inata imaji tili nani nyoho karamo ho mi lamuta fo tili lunu nyoho le karamo ho na ti lamuta kayan ko karamo ho ko dun tunen tamungi tunen inyimbe to mshena jambari men nakara karamo ho nata histoire men fo yen wo fanan fo lotino yani talibo yilo karamo mi jabi talibo la gaburo ji karamo mi jabi o hatili sabasi nani nyoy nata karamo hila boyma yani karamo hijabi gaburo ina da karamo yini ga karamo ila bon wahato tilkilin fula saba hannani awa nsenale jam halulu nsenajan bayina tunen masinen ti wati di sabasi sinen ko ito kodi itunde yankatol do kuwa yankatol do ni mayna fotenne ewa fodum fo karmo tumba tala yani mutaro yankatol bulba karmo nala kono ko wonte ko modol tambita baghdadi gabur feto jam ko hadwaran dole karam kila mantobi fo me madama bon soldam ba malon ala kuma fo nyato ba ngakilo ma be muta ake hole tala wotala wato sine ide bo tala wati minati kili wole no to adala hikili nonne ina ne be modu itada wol tala dula wala sabi fama take ba njela badani ne me bete gide karamo ka kata nonne sine ina ta lum folo ya ne be mol tadima
lon fulan nyo sine hawalil tadima adun karamo dun tilendal tilisaba nyo kaman lon fulan nyo sahibul tadima awa lon saba nyo hawalil tadima karamo watu tilisabo tunen menke atur men dingiraldo karamo men fatu kalmude men fatu ta wala je barlate ko ke ngadwara me ko la ilaha illallah muhammad rasulullah ako mil al arshi لا إله إلا الله محمد رسول الله ميل على الميزان نعم ميل على الكرسي لا إله إلا الله محمد رسول الله ميل ما فيهما وما بينهما على فور فلانيو أكو ميل لا إله إلا الله محمد رسول الله ميل السماوات أو فعلى كم مساجو فلانيو ما لهم أفلو من بسهاري فو كرسي لهم فو سماوات لهم أكين غافتين ako duara nga isine kata ha mala danjam menni ki hawlatala mbadi ngal janne mede alum fola ni be multa ditima fulan nyo hodu sahibul menga kila noma ulta ditima awa sabanyo wasine to wallilu ko walle mo woro wol batinya atale mo woro la nyohot ko tala bunda ni ngasila ko walle lusina ko fola fiseti leba ako atala la tegola kono bala ta mo woro en tolu fo olma ike ba fusa karamoti de basila ba karamo ke kengo ko atala tegola moti bari yana janne mede de be keta ana walle ni mo woro to fo lulo to fo ko wornyo um jinno lati wala fana mbadi mo karamo hay ni mo holtema jinno ta mitatela abe atafana da la jinno ka kata mo woro lati ito mo woro ma be taje ni do waranga talatu mo ko jinno fan ko fan sonde kila ma ko bi ko akida khidma badi nyin ko magan sifa jilu nyulube balulo le nyadi nyulube ki alfalla yani alfal komo nyin ko magan sifa nyin fola ba alfa komo le balule tay furi karamo hoy mem banta ahmad jija men kan karamo ho nyi mem banta ten na hala talibulullahi de kabila karannale ahila karan sanji biworo wala la talibulu hana men ke je ni nata tilifula sabo ko no ma ja ami jabi inata konto fila ko la munna karamo ho mi jabi imbeto karamo ho nata afo yen ha fo sile mo wala tambita gaburu en to jang ahduara nga kiyen duara ngo butugun alla kila mantuliya duara ngo to tala woto shigo karamo ho in kala talibulu yen karamo ho men fatuta akala talibulu yen ko itrambole to sigidula ikilita nonne jango jantere ke malo karamo en ken wolo fo talibol en karamo men fatuta ba la talibolum amala talibol dan kun tidifula sabakono anata fo en ko duara ngai ki trambe ne to taladula ahmad jana duara men kara itahata nonne ha saibol tadima ha to sigiro ke tanya men albatame ha woli elu fanan tadima woli enu butum ka ko karamo nyinto talato dum woli elu ite kata jalu nyohotino ako kata kata mo woro wala nyoholeti a woli elu to ho fole je to mado jamban to nsa ima sini na bije kuma kan ayin fanga nsa bulal tudo tale fanga se jeme moro fanga kuma kan bije ate kata woro wala nyoholeti jinna kilim bije wala kata woro nyohoti ate bole kan ni kano talibo ni ba akeson na watu ha men foy maringa men fatuta wodi je kumali yen abi alkiyama ala talibo lu bijam ani ba sigini mboyla e ko men ja sigini mboy kan nyamen na ni haje nata mbena kan kudulu kan bar misilmo mo ko do yante enti mo la kallanke ya contrunte enti ni mo kuleti misilmo lu nga kan ko menu la ge yala ni homma misilmo lu nga kan sonna ko memma ha fonte men jo ko mala jam mbe mi songo en ke kan jam ba kala ala ko jahangol si no hon faham jahangaya se jahangaya tahasidu kan bar hala dino kan dino men ninna alifalu hi la ko bebula hi so bo sate balula itati sigi wila silila hi musulla kanta hi dingel la kanta hi ilabori tantan ko bema hi la so bo flan kafiya ko bela bo ninna taje bi intérêt personnellement ha ben gabur jurama ha ben mawlidima ha ben fidawuluma
a qualité hasiya bi men ben na bun kono bi men na ben na satel kono bi men ben to su takan sakan anyante abebe kerin keloti abebe kerin nyohon doyati abebe kerin nyohon nanoti mbatan kal alala man so men nganda atade ben fala nim misid modu benta ala ko kan fillahi walillahi albi nganne sen yari nyohon kan dino en kan iko me anata nyamenna mbatan kal alala har ñi ngani nga se kelele bara meke sentaniti bar ni haje sentani be persistering al na communauté le kono na bon le kono na habi le kono mbata ko be bo alakum mbata den na mo balu nin na woli balu la men hi siemo me beke ima bara sifake adi baba li bije be mbali biji nyinde kuma kan man di doli yen nyinde kuma kan man di doli yen ni ha info nyamena e bata wuli wuli be tanna muyti wahabiya la muyti e be ko le contrôler e be tan ne mo kana wol dankum e de tan ne dafa ngami la me al kana al to nyaani ni de al to nyaani ni sondo me hakkilo nyin tarta mo holale nin kuma fata ake hanyi mbara to nyaadu lay saji afani yaadu la fana haji la pe bi jang ne ali yalla mu jante al tal mu jante ali be kuma men me la jang abe belala al haji gole kan ni al hala ni insha Allah ntana la fan ko to mamman kala jang ntana la mo ko do yalla jang bena ra justo ha nyohonde ma ala ko ha silo nyini silo me musratal mustaqima siloti ben kontina la ni ahmadu insha Allah nyadi wala sabu ngo gomoro fanta moro yen ko hakuma kan sifal dabula nande mol karanna ala fala ha mol karan kitabu menna ame wonono hakuma kan sifal dabula yen kuma kan lemidi me Allah silintila kuma kan me Allah silintila anin fana me men fana fola sabe fen fana bibe masagi sabe fen bibe masagi ni dolbe ni ha ameja men sa tunonne men se mol nafa dino to men se mol nafa balo to yo fo mo hole bajin ko bakan al dolbe ji a fola me fo fiskamba fatala bunya wala sabato a fola me fo fiskamba fate fa la bunya sabato a fola me fo fiskamba fo be mbala bunya sabato ma fo de fanta moro ha yana nganne mo le de bare akuma kan fola le siyaman isa fo na kamma wala kuma kai nafa fishintala na se bidal sai fe da fa nafan de menna ni sifa fo amo na famunna yin sifa le me ai na famunna ita fanyi shi fan kontibo nafa fishintala bari sine asyaman sa men sa fo le men sa se fi isa fo kule kamma wala mi to la bunyati wala ito la bunyala sabato ani la mo bayala sabato mo holiya barante sinande ajan la ba ajan to kumol bulu wala na alfalu ireso to de keri la watul letter fo san ninsan karnin kare bar wulle ibe do men to yo adala subhanahu wa ta'ala hila ko gangula ban ko dingara beto mol dali tare da do holto ibaratale khalaso ka ibaratale fana sonka ibaratale ko fulo inkan qur'ano ni hadiso imoso so halun kili ba fola moro fanta moro yen te furbuni isalo kuma khisato ni membe na se vital na dume dengel lekam tulol to kuma kadam kuma kala silin tagallamo kuma kalman sahya fan ko to bamban kuma wala miti mo la findin fandan kuma wala miti nyanda kuma famin dam inshallah voilà wala hada banta janne bi wala hada kilime turi ni ala hala nyenem bena lalo kan sibitina la wala hada sabanyo ko le joti atole joti kuma kan nyenin kan mbejang kuma do be jasen na alfalu na wolielu na mokhbalu ashi nimmeni milo parce que meni hilon woli hilon ne problème fu intoti ba bi dunya beta bula nyoma ni lon na do ta titela kuma kan me ibo dembende yala na alifa kendo lu kan na woli ba lu kan meni sie mume e man fula ka alama e ba fala ko bar ko illa ke bal tara mo jomante illa ke balu e ba fala ko muslime bal de monti wodi bal de monti bara ko men jo fali la ko to ni ta ta inkele ha o betantelu ma non fa hamode donc na alifa balu be ba bal moyti be bal de moyti ni nga to nyogo kumo me membe tilindi la e kuma kanto ke barato
men sena ke misilime dolu ou bien mo hokutalu hasika ila baro luto mbena la le hanaji la kenaya dondi wonte mo ho dogoyati wonte mo ho la kallanke yati nyati fusinte misilime ya nyennamo bi kuma kan ay munna ahmad nata jang parce que kuma be betam be kan réseaux sociaux de là bon nin kuma kan ta jam men te bonni sila kendo kan ala ko kuma do ni finance ta haji e hataha is hasisi dula tuma do ase ala hamene da kunna dia jon kamma ala ham tudu kunna dia di menema ma fo mene be ko fasar la comme hadith de nyamen na doron ha mo holu ma no safa nyame mais meno ha be ko lu fahamu dans le sens positif o resi famu na fangala halbe konton bari nya contrôla muslimi ya contrôla al se wala da partager al tale mu janti ali ya le mu janti jambi jang atelle la kula ala kon se ñoxon fahamu ala ham munafan ngalu munafan muslimi ya kan e ko me dino ha fa nyame bari nya ka e ko me dino ha fa nyame sigi ñoxo ya ka e ko me dino ha fa nyame ngasilan de seru ñen ñan tema nim mo ko jal tarambi je ni bata tahay bata alla kilido danko jombe kuno lawol yenno na manki ke baro leti jombe kuno lawol yenno na manki ke baro leti woto mbe me fola ñoxonye alin nga ñoxon bunya alin nga ñoxon gulya alin nga na alfa bunya alin nga bemba bunya alin nga dingal bunya alin nga musul bunya alin nga sigi ñoxol bunya bara be wo be taharin dino hay be fole mun na jannim be kumo ni dolu bi jimbe ni folaten taharin gauche à droite alquran kulo bije hadith o bije ise même fo sanji tan arwano kono iba fola iman sagi ko iman du error kono mun na mena arwano kan mun na mena hadith o likam wa hasiya bi arwano ni hadith o inu isa na men kai sa tare da man shi ku shi fai kuma shi fai ne man da man shi ma mun na mena wo kan na alfa ko kede woto ha fali en kontendi mo aldoho aldingali ku mutanyo ho mustafa sawane mbarnge isen kili temen ko kiben kili la inshallah on ko ba mala fonna ni muro bele bulu non te isen kili janno mais après ni programme la inshallah to sigi inshallah ha fali bien ko salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mustafa sawane union de la paix.